Hello everyone, welcome to my origin vlog video. तो मैं क्या लगा चाहता लगा पुदोनर सिंगे तो मैं मन चाहता लगा काम मैं लगा शेयर करी वर्षा तो मैं लगा समान लगा vlog video को बनियो तो मैं अब तो जांगर मंदिर पवित्र लगा समय मैं तो मैं क्यों मंदिर पवित्र समादा आगे लॉक को लगा करेबो तो मो कैमरामैन होई कि बिले बुद्धि सिंगानी न आगे बिले पानी आने बदले दी करेबो तो मो त गलसनतन आगे पानी आने बदले दियो पानी आने बदले दिने दिया लगा गलचन दलदा पानी बोरी दो पानी बोरी दियो दागा लगा यान सामने दी जे यान देखर सियान लगा कदा हाजरी तो मो लगा Pintuan ini dah alada samne di jayan dekor sian alada hajar itu musian puriskar guri dio puriskar guri di dah alada kamu bandana hoyong bandana hohai alada hihi alada mu pratana bormakong alada tuh sian alada siar koran nasaba tuh mau kontau hikin lagar alada ichi kolabu bangawi অনেক গরম আলাদা তো ওই আলাদা আমার মন্দির নতুন মন্দির কুতুলা তো আমার কুতুরানাতে অনেক দোয়ার আগে বা অনেক উন্নতি হয়ে পারা তো এই আলাদা বুদ্ধর আগে বার আসো না তো মই কি তোমার বচন চালা আলাদা কি দেখে তোমার শেয়ার করে তো আশা করং পুরোপুরি তবে সেবা তো গলা বলে ভাঙা হই তো এই জায়গা আলাদা লং দুজে বারোটা দাম চাই আলাদা ফরা তো আশা করং ভিডিও কম লাগিব ভিডিও কম লাগিলে কমেন্ট শেয়ার করছো এবং মধ্যে সাবত্রাই থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ টাটা।